स्पीकर सर, चडशे आमचो युरी बाब उलयल्लो आसा, पूण हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की 2021-2021 7 केसीस पेंडींग आसा, 2022 10 केसीस पेंडींग आसा, 2023 11 केसीस पेंडींग आसा, 2024 हांगा परत 40 केसीस आनी 2025 11 केसीस. सो स्पीकर सर, आतां आमी टोटल हे पळयलें ह्यो केसीस घातलेल्यो आनी आता नंबर ऑफ केसीस रिपोर्टेड विथ रिगार्ड्स टू कॅश फॉर जॉब, हे ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल आमी धरल्यो जाल्यार 40 केसीस जाता टोटल, ज्यो पेंडींग उरल्या, इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग आसा. आता स्पीकर सर, हे इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग कित्याक लागून? आता जेन्ना आमी कॅश फॉर जॉब म्हणटा तेन्ना प्रायोरिटीचेर ते जावपाक जाल्ले आनी इतली वर्सां जाली, आतां हे कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आसा. एक आनी केस हांवें पळयल्या तितून 17 जाणांनी कंप्लेन लॉज केल्या, कंप्लेन फायल केल्या. अजून पर्यंत तशीच आसा, इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून रिप्लाय येयल्या. सो स्पीकर सर, अशें अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां इन्व्हेस्टिगेशनूच करता. हांगा अशें जाला की कोण तरी इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करिना, हें तर दिसून येता. स्पीकर सर, ह्या ज्या केसीचो आमी टोटल अमावंट कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार तो आमकां 3.51 CR म्हणल्यार 3.5 कोटी सुमार हो टोटल हें येता, अमावंट येता. जे लोकांचो म्हटल्यार आयज तुमी लोकांक एक आमीश दाखयता की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले, कशें बीन तुमकां कामां दितले, आनी तांकां तेंचे कडल्यान भुलोवन हे पयशे घेता आनी मागीर तेंची कामांय करना आनी डिफरंट लेवलाचेर पावता. पूण स्पीकर सर, हांकां न्याय केन्ना मेळटलो? म्हाका एकूच उत्तर मुखेलमंत्र्या कडेन जाय की फास्ट मीन्स टायम बॉन्ड डिलिव्हरी जी आमी म्हणटा, टायमार हेचें सोल्युशन जावं हे कोण इन्वॉल्ड आसा तेंचे कडल्यान पयशे घेवन त्या मनशाक मेळटले काय ना. कित्याक आतां ते कितलेशे जाणांनी पयशे दिले तांकां खबर ना बाबड्यांक कितें जालें ते एक आस धरून गेले आनी तेंच्यांनी पयशे दिले, पूण अजून पर्यंत हें इन्व्हेस्टिगेशनूच म्हणून सांगलां, तेंचेर अजून एक्शन जाल्ली ना. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन 40 केसीस मुखेलमंत्र्यान आयकोचें, हो एलिक्यू रिप्लाय तुमी दिल्ली आसा. एज पर एलिक्यू रिप्लाय ह्यो 40 केसीस तुमी केन्ना पर्यंत सॉल्व करूंक शकता? केन्ना पर्यंत तुमी इन्व्हेस्टिगेशन 3 वर्सांच्यो केसी आसा, इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन म्हणटा. सो इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना पर्यंत जातलें हेजें आमकां उत्तर जाय. आनी हे प्रायोरिटीचे रितीन म्हटल्यार सगळे कितलेशे पुलीस स्टेशनाक आमकां मेवल्या, सगळे हितून पेंडींग आसा केसीस. सो ह्यो हे इन्स्ट्रक्शन सीएम दितलो, हे एश्युरन्स म्हाका दिवचें की बाबा फुडल्या 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर हें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातलें काय ना, नाल्यार फुडल्या असेंब्लीन परत सेम इश्यू आमकां हाडचो पडटलो. थँक्यू स्पीकर.